अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। सूरत आल इमरान कुरान की दूसरी सूरत, पारा नंबर 3, आयत नंबर 38 से लेके आयत नंबर 39 तक, 38 से लेके 39 तक वर्ड बाय वर्ड लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने पेश की जाएगी। सो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुनालिक हुनालिक दआ दआ ज़करिया ज़करिया रब्बहू रब्बहू। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनक ज़ुर्रियतन طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله
وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. अब तमाम पढ़ते हैं पूरे सबक को। هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. आज का सबक इतना ही था। नए सबक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।